Meine liebe Damen und Herren, ovaj put sa nama je automobil godine 1968. koga je konstruisao najgori čovek na svetu, automobil koji će svog proizvođača oterati u bankrot, a time i u brisanje iz liste privrednih subjekata u Nemačkoj. NSU RO 80. Ispod haube je motor koji je krajem 60-ih trebao da unese revoluciju u autoindustriju. Reč je o rotacionom iliti Wankel motoru. Specifičnost je u tome da sa vrlo malo kubikaže možete dobiti puno snage. Sa 995 kubika ovaj motor bio je adekvatan V6 motoru od 2,3 litre radne zapremine. Svejedno, ovaj Wankel motor razvijao je 115 konjskih snaga, 157 Nm obrtnog momenta, omogućavao je da RO 80 od 0 do 100 stigne za 14,2 sekunde, a maksimalna brzina bila je 180 km/h. Koja reč o izumitelju ovog motora, Felixu Wankelu? Od 20. godina pa do 1945. i sloma Trećeg rajha zastupao je nacističke i antisemitske stavove. Felix Wankel je svojevremeno bio izbačen iz nacionalsocijalističke partije jer je insistirao na Rambo treningu Hitlerjugenda koji po njemu nije bio dovoljno militantna organizacija. Za vreme Drugog svetskog rata bio je pripadnik SS-a, ali je i odatle dobio šut kartu iz do sada neobjavljenih razloga. Inače, fer je reći da je Wankelov koncept motora proizvodnoj formi priveo izvesni NSU-ov inženjer Hans Dietrich Beške. To se poslovično prgavom Wankelu nije dopalo, pa je čak rekao da su od njegovog rasnog trkačkog konja napravili magarca. RO 80 nacrtao je Klaus Lüthe, a dizajn je bio definitivno ispred svog vremena, pa je 1982. godine na neki način ponovljen na Audiu 100. Pred vama je školski primer klinaste forme i koeficijent otpora vazduha od 0,35. RO 80 se izuzetno gospodski vozi. Ima ZF-ov servo volan, takođe nema klasičnu pedalu kvačila, umesto toga ima jedan vakumski sistem, tako da prilikom pomeranja ručica menjača ovaj sistem odvaja ili spaja kvačilo. Treba napomenuti da ovaj poluautomatski menjač ima 3 stepena prenosa. Automobil je imao nezavisno vešanje na svim točkovima, kao i Dunlop disk kočnice. Krajem 60. godina izgledalo je da je NSU prešao igricu. Tehnologija Wankel motora bila je uspešno licencirana širom sveta, a jedan od najboljih đaka bio je i ostao Mazda. Takođe, motor iz RO 80 bio je viđen kao pogonska grupa za AMC Pacer. Tih godina Citroen i NSU osnivaju zajedničku kompaniju za proizvodnju Wankel motora i nazivaju je Co-Motor. Takođe, francuski proizvođač realizuje ograničenu seriju automobila GS oznake Birotor. Onda su krenuli problemi. Vrhovi rotora unutar kućišta motora, a i samo kućište motora i svi zaptivači bili su podložni habanju. Tako da je dolazilo do pada kompresije i već negde nakon
50.000 kilometara motor bi bio, narodski rečeno, kaput. A rani problemi javljali su se već na 24.000 kilometara. Promenom ugrađenih materijala NSU je ovaj problem rešio već 1970. godine, ali nažalost nije rešio problem imidža ovog automobila. A da u buduće ne bi dolazilo do habanja, NSU je ugradio poseban zvučni signal kada bi vozač malo preterao sa obrtajima. Takođe, fabrika je, pored onog prvo ugrađenog motora, u garantnom roku bila spremna da zameni još 2 motora. Potrošnja od 13 do 16 litara na 100 kilometara definitivno nije bilo nešto što je prodavalo automobile 1973. godine za vreme velike naftne krize. A zamena motora u garantnom roku prilično je istanjila finansije NSU-a, koga je Volkswagen primorao na brak sa Audijem. Nije ono što mislite. To je bio način pozdravljanja vozača RO80 kada bi se mimoilazili po sistemu evo ja sam promenuo 2 motora, a ja 3. Do 1977. za 10 godina proizvodnje sa pokretnih traka u Neckarsulmu sišlo je 33.000 NSU-a RO80. Nakon toga VW gasi kompaniju NSU. Definitivno nekada ne valja biti previše ispred svog vremena.